Fighting friends song Sungtini Nalena Sini Indo-Tibetan Border Police Force friends song ITBP friends song Ojago Head Constable Tlangjang 12 pass ngangen norok Ojago apply claimannai selatai beroini vacancy tongo Ojago fighting ke sung details sobe nai jara puji hamjangnai rok norok Ojago apply claimannai sini Ojago selarong ni bagi tongo undeserved 55, SC 22, ST 20, OBC 24, EWS 14, total 135. Or female long ni bagai tongo undeserved 10, SC 4, ST 3, OBC 4, EWS 2, total 23 tongo berong ni bagai. O jago total sini vacancy 158. Okay. Head Constable যেমন LDC আমহেরক বাগে আমাকে ডিপার্টমেন্টাল কম্পিটিটিভ এক্সাম আমংকা হংকে ফ্রেন্ডস অমনি বাগে হংকে অজাগো টোটাল 90 এসটি বাগে 8টা এসসি 8টা আমাকে ডিপার্টমেন্টাল নি হইতে লাংজাগ নাই হিংগাংকে উজাগাও হংকে ফ্রেশার নি বাগে ফ্রেন্ডস হংকে নরক অজাগাও অ্যাপ্লাই খালাইনানে হিংগাংকে SC ST अब हेंके तो एग्जाम फी रना नांगिया आदार रोमडी अनडिजर्व हेंके 100 टाका रना नांगनाय बुरि रकबो अजागो रना नांगिया इंगे सिनि हेड कन्स्टेबल जे डाइरेक्ट एंट्री जे पुइलानि अबनि बागे हेंके 18 থেকে 25 বছর আর পরে SC ST OBC एक्स সার্ভিসম্যান অমাহে রক হেंके जे गवर्नमेंट नि जे रूल नि मोटेके रिलेक्सेबल माननाय हिंके ST SC हिंके 5 year रिलेक्सेबल मांगा हिंके 30 जरातै एप्लाई खालायमानाय अजागो हिंके क्वालिफिकेशन अजागो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुरू 12 पास बा 12 लेवल नि जत ननि कोर्स दं हांके डिप्लोमा दं हांके नरक अजागो एप्लाई खालायमानाय शुरू 12 पास हिंके नरक इंटरमीडिएट सिनियर सेकेंडरी सादा बा 12 पास हिंके फन जदि माइदिं पास होन पर नरक डिप्लोमा रखायजाक आबयं न 12 लेवल नि न खबजागो नरक 12 पास हिंगे नरक अजागो एप्लाई खालायमानाय हिंगे नरक अजागो टाइपिंग स्किल लग बो नांगनाय हिनै साव अजागो हिंगे नरक अजागो ऑनलाइन ति एप्लाई मा खालायनाय एप्लाई खालायनाय डेट अफ बुसक अब आं नरक ताव फुंनाय नरक अजागो बाके सिलेक्शन नाय हिंगे सिलेक्शन प्रोसेस हिंगे नरक नि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट टाइप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नरक नि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नाजंनाय नरक नि हाई चेस्ट अब हाई रक स्टैंडर्ड नाजंनाय तै किसा रानिंग मा खालायनाय আর পরে রিটেন টেস্ট নাজাংনাই আর পাইমেন্ট পরে রিটেন টেস্ট নি পরে স্কিল টেস্ট উনারনাই নরংনি যে কোনো ফুজি যে কোনো ডিপার্টমেন্টও হেড কনস্টেবল নি গানকাই সব সময় না স্কিল টেস্ট বা টাইপ টেস্ট আবার না যাগো আর পরে স্কিল টেস্ট অতি খানকাকে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন নাই ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন মানে পরে নংনি মেডিকেল ব নাজাংনাই মেডিকেল ব চেক খাইজাংনাই অজাগো इनके नरक अजागो एप्लाई खायना मुसुंनाय रक नरक एप्लाई खायमानाय 8 तारिख जून जे जून मासनि 8 तारिख नि सिमि सलिनाय सिनि 1टा AM नि सिमि सेंनाय आर परे सिनि 7 जुलाई नि जे हरनि 12टा जरा नरक खालायमानाय 7 जुलाई जरा इनके फ्रेंड्स आं आसंनो जारा फुजी हामजंनाय रंनि बागै जब नोटिफिकेशन हंखाय आसंनो तेसे जतन हाना हाय हामबाय।